हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ओनली प्रोफेसर कलिंग। और हमारे साथ 3 गेस्ट के साथ मैं आज ये पॉडकास्ट करने वाला हूँ। ये पॉडकास्ट की मेन रीज़न ये रही है कि जिस तरीके से सैफ फुटबॉल के नेशंस जो हमारे कंट्रीज़ हैं, failed to qualify for no Asia Cup. At the same time, women's football are really doing well for the SAFF football, but they are not getting support, and leagues are happening here and there with not a right proper way. So there are a lot of things are happening not the way any Indian fans or football fans, Bangladesh fan, Pakistan fan, all the SAF football fan would like to have it. So today we are having Rana Abbas, जो कि head of sports हैं Daily newspaper in Bangladesh. At the same time we are having Nilanjan Datta, you guys know दादा को। तो बोल दादा बोल का कंप्लेन मेरा रोज रहेगा, आज भी करेंगे फिर से बोल दादा बोल का कंप्लेन। और हमारे साथ फरहान भाई भी हैं, इस्लाम फरहान भाई, जो कि नाउ वीडी फुटबॉल न्यूज़ एंड कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर में अभी जॉइन किए हैं। ही इज़ डूइंग डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। सो आज चारों के साथ हमारा ये शो होगा। आप लोग अपना क्वेश्चन पूछते रहिए। मोस्टली ये पॉडकास्ट जो है वेस्ट बंगाली में रहेगा, एंड हिंदी थोड़ी बहुत रहेगी, और मैं सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर लूँगा बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड बंगाली, सो मैं चला लूँगा सब चीज़ें। So please ask the question or try to ask the question in English. बंगाली लिखने से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास 3 ट्रांसलेटर हैं, सो बंगाली को ट्रांसलेट कर देंगे, सो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आज। एनीवे, लेट्स स्टार्ट द शो। फर्स्ट क्वेश्चन टू इस्लाम भाई। इस्लाम भाई, यार इंडिया को हराने के बाद एज ए फैन आपको कितना अच्छा लगा 22 साल के बाद? ভাই এটা তো আমরা স্বপ্নই ছিল ভাই। মানে কত ডাউনফলের পরে আমরা একটা উইন ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। রানা ভাই তো আরো ভালো বলবো, উনি তো মাঠে গিয়ে দেখতেছে, ওনার কোনো হার্ট ব্রোকেন মোমেন্ট ছিল। So, So একটা as a fan, he's emotional, and look at his face. He was, out of word, and is very, like it's like a memory. Like it will be a memory. It will be, something he will cherish for his, rest of his life. Coming to Rana, the how you were on the on the ground, I guess. How was your feeling? How was your reaction? Yeah, I was covering that match as a journalist, and I was covering the total match from the press box and covering everything from the beginning and at the end of the match. Everything. It was actually at a great moment for all Bangladeshi. If I say in Hindi, अच्छे scene we have seen in that match. After that match, actually that is a 22 years long wait, so everyone waiting, everyone were waiting to see Bangladesh beat India at their home soil. And when Shamit Khan Hamza Chaudhary came in last June, from then that time they all are informed that we have to win against India in next October when they will come in Dhaka. So I hope you can understand the excitement and all other stuffs are around surrounding the teams. So when India came in Dhaka, then everyone everyone waiting when we can see the win. And before the match, our maximum expert or analyst predicted that this is the best chance for Bangladesh. Because why? Because India, they predicted that India, this team comparatively less, I think they're comparatively weak than previous team. Because, the Sunil Shetty retired and the other few big names are now retired. They are now. And another player, the Ryan Williams, he was focused. So focused, because the first time we see a, what can I say in Bangla, Probashi footballer. I mean the Indian origin footballer. First, he was the, I think if I'm not wrong, he was the second example for Indian team. But unfortunately, he didn't get the approval from FIFA before the match.
So maximum Bangladeshi analyst or football expert are saying, were saying in the time that it is the best chance for Bangladesh. And before the match, India team also they also saying that said that you can't find any beauty of football because both team wants to win this match anyhow. So, okay, we accept that. We maximum Bangladeshi fans, supporters, or experts. Okay, we can sacrifice the beauty of football, but we can see the win, our team win at the home side. And finally, Bangladesh own and the magical moment from Morsalin. What a goal in that time. And yeah, India created few chances also. After second half, you all saw the match. One-sided game. They huge attack. They created huge pressure on Bangladesh. They created few chances, and Hamza Choudhury also a big man for Bangladesh. He also saved Bangladesh by his header. So when we won that Bangladesh won that match, then I felt, everyone felt what was actually what can I say, the situation, the scenario in whole Bangladesh. I think Bangladesh won a World Cup. Just the excitement, the feelings, everyone. I was presented in the team hotel also when team came back in hotel. They also celebrated in the dressing room in that time. On came back at team hotel. Wow, what a scene! When they came, the hotel management arranged a cake for them, and just the team. There's a song is they celebrated the karta, not only the karta cake. Oh my, just wild celebration. What I have seen, everyone dancing, just singing song. Really, there's a celebration mood. Then I felt, World Cup final যেটা celebration. তখন মনে হলো আসলে একটু ইফ আই ক্যান টেল ইন বাংলা, তখন মনে হলো আসলে বাংলাদেশ এটা কিছু করেছে। হ্যাঁ, জাস্ট এটা একটা কি বলা যায়, একটা দলের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় একটা ম্যাচ, যদিও এফসি এশিয়ান কাপ বাছাই, ইট ওয়াজ দ্য কোয়ালিফাইড, বাট আপনার কাছে চিন্তা করেন যে ভারত আর বাংলাদেশ জাস্ট একটা দ্বিপক্ষীয় ম্যাচ না, দুইটা দল খেলছে, এটা এমন বিগ টুর্নামেন্ট না, বিগ স্টেজ না, যদি সেই হিসাবে চিন্তা করি ওয়ার্ল্ড আসপেক্টে, এটা ইউরোপ না, এশিয়ান কাপ না, ইউরোপীয় ইউরো না, কোপা আমেরিকা না, এটা ওয়ার্ল্ড কাপও না, জাস্ট একটা বাছাইয়ের ম্যাচ। কিন্তু বাংলাদেশের কাছে মনে হচ্ছে ইটস এ প্রেস্টিজ ইস্যু। ইন্ডিয়ার কাছে তো নিশ্চিত, তারাও যে কোনো মূল্যে বাংলাদেশ হারবে না, বাংলাদেশ তাকে মিনিমাম ড্র করে ফিরতে হবে, তাহলে তাদেরকে অনেক কথা শুনতে হবে। খালিদ জামিল তাদের কোচ মনে হয় হি ওয়াজ আন্ডার প্রেশার, যে আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হবে। তাদেরও তো একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার, মানে একটা মর্যাদার লড়াই সামগ্রিকভাবে, ইট ইজ এ ফাইট অফ প্রেস্টিজ মনে হলো। এবং বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় কথা কি, ইন্ডিয়া অফকোর্স দ্য ranking wise they are the best team in the South Asia undoubtedly, in terms of their success in their ranking, but বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার ঐতিহ্যগতভাবেই মানে একটা নানা কারণে নানা অ্যাসপেক্টে বাংলাদেশি মানুষ দেখতে চাই বাংলাদেশ ভারতকে হারিয়েছে, বাংলাদেশ ইন্ডিয়াকে বিট করেছে, সে যে কোনো পর্যায়ের খেলায় হোক। আর সেটা যদি হয় একদম টপ লেভেলের ফুটবল, টপ লেভেলের ক্রিকেট, তখন বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি যদি বলি, নানা কারণে তারা যদি ইন্ডিয়ার বিপক্ষে একটা জয় পায়, তারা এটাকে অনেকভাবে সেলিব্রেট করে, তারা এটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট মনে করে। কারণ এটা খুব স্বাভাবিক, আমাদের সাইকোলজি যেটা, যে এলাকার যে খুবই অনেকভাবে বড় আয়তনে হোক, জনসংখ্যায় হোক, তাদের অ্যাচিভমেন্টে হোক, তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য, তাকে যদি হারিয়ে দিই, এটার একটা মজা আছে আলাদা। এইভাবে বাংলাদেশ আর কি দেখে, আরো অনেক প্রেক্ষাপট আছে, সেদিকে নাম গেলাম। তো সব মিলে এটা বাংলাদেশ একটা অনেক বড়, তাদের একটা মনে হলো যে মনের একটা আনন্দ প্রকাশ করেছে, তারা মনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছে এই জয়ের মাধ্যমে। দে ফাউন্ড দেয়ার a big achievement, and after that match I realized the effect of Hamza. When he came in last June or last March in Bangladesh, a huge change, a new wave we have seen from Bangladesh football. Bangladesh football now, they got a new hope by Hamza, Shomit and others. But Hamza is a great effect for Bangladesh football. And after that match, everyone believed Hamza is our lighthouse. Hamza is our new hope. Now we can go ahead.
And between you both explain the success, the way you guys felt during this moment. We both were, you can sense our face. That is a derby loss. it It was like happens. It, pinching here. no, it happens in sports. That's how the It happens. derby is, right? That's how the Bangladesh lost, derby is, right? Oh, Bangladesh This lost is, lot of times against India. yeah. So in that time, same feeling what you wanna feel for now, and then same feeling for Yeah. us. But So you you can get, observe, right? Recent few years, it has been draw. yeah. It has been quite a long draw. बहुत से draw हुए हैं, 4-5 draws हुए हैं if you observe in last few right. years, and now you got a chance, and Hamza was the only one who separated the game. But I would like to hear from Dada. You have been part of, several years with the Indian फुटबॉल सेटअप, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक इंडियन फुटबॉल सेटअप के साथ ट्रैवल किया है, उनकी साथ टाइम स्पेंड किया है, उनकी मेंटालिटी, उनकी थिंकिंग, उनकी गेम प्रिपरेशन के साथ आपने अपना मतलब मतलब आई कैन यू लीव विथ इट. How do you see this match would have affected this current team and the coach? Leave about the fans, leave about everything, because the players who are playing, the coach is putting, and the coach is an Indian. आपको कैसा लग रहा है कि क्या सिचुएशन हुआ होगा, या हाउ डू यू फील? Well, Ujjwal bhai, सबसे पहले thank you for inviting me to the show এবং আব্বাস সাহেব এবং ফারহান ভাইকে আমার নমস্কার। সকলে বাংলাদেশ প্রত্যেকে যারা দেখছেন সকলকে ভালোবাসা এবং প্রণাম নেবেন, ভালো থাকবেন, আশা করি সকলে ভালো আছেন। Well, see, Ujjwal, to answer your question, Professor Saab, as I refer to you, Indian football is going through a transition. I don't think so the players would be devastated. Obviously, they would be disappointed by the result. But it wouldn't have been easy. Means, obviously, Rana Sahib mentioned about lot many players, especially Sunil, having retired in recent times. But as you mentioned, if you look at the last, I believe 7-8 years of India versus Bangladesh. I believe other than the match in Doha, where we won 2-0, Sunil's courtesy, Sunil's goal, most of the matches, as far as my memory goes, have been drawn matches. And most importantly, which people do not admit because I was part of the national team and the dressing room at that time, Bangladesh were the better team in all those matches, and they should have emerged victorious in those matches which ended up at draws, but eventually couldn't. It was our luck, means they couldn't take their chances. I can even refer to some matches. The most SAFF match in Maldives, the SAFF match in Kathmandu 2013 or 2014, I forget. Obviously, the international friendly in Goa ending 2-all. Sunil's last shot enter into a goal. Obviously, that great match in Kolkata where Adil Khan set up one ball hitting the goal post, one, what do you say, Adil Khan goal line clearance, a genuine penalty denied to Bangladesh within the first 30 minutes. Bangladesh versus India, I would say most of the cases have been part of the national team. Bangladesh were the better team. And in fact, in Shillong, where the match ended in a draw, which was Hamza Chaudhary's first match, Bangladesh should have emerged victorious. Exactly. They created So 4 or 5. absolutely. So let's admit the reality. And my ancestral home is in Bangladesh. I've traveled to the country million times. Some lovely memories out there, lot many relatives out there. It's a very passionate country, like we all Bengalis are. Extremely passionate country, people who love their sports. Obviously, people say it would be a hostile crowd. Anywhere you go, it's obviously a vociferous crowd, which always, I won't say hostile is not the right word, would be supporting their home team or the home country. Hostile is an entirely different means connotation. It's not a hostile crowd. It's a very supportive crowd for the, what do you say, for the home team. And even with Sunil out there, even in neutral matches or even in our country, when we have not been able to secure that win as per the FIFA ranking, as per the structure of the football in the country, which people talk about, the if you call that disparity, I never felt that going into Bangladesh should be able to win that match with all due regards, even if Sunil was there. It was an extremely difficult match for us. Not that, and they treat you very well. Bangladesh football, BFF, Wafufe are exceptional hosts. So यदि किसी के मन में है ना कि अरे
हम लोग को उतना अच्छा ट्रीट नहीं करते, আমাদেরকে ভালো করে তারা টেক কেয়ার করে না। You cannot complain about logistics, you cannot complain about the food, you cannot complain about what do you say the practice venues. Facility, आ, yes. आपको जो चाहिए आपको उससे डबल मिलेगा, मिलता है, मैं देखा है टीम के साथ। हाँ, हमेशा पीपल कोऑपरेट करने के लिए। इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट मैच, दैट्स अ हिस्ट्री। It's Indian football going through the transition. It's time for the boys to regroup. I believe I won't be critical much of the national team coach, but I still think he's a bit confused. He's still not समझा है कि क्या international football और domestic फुटबॉल में क्या डिफरेंस है, कौन हमारा इंटरनेशनल प्लेयर्स है, कौन हमारा डोमेस्टिक फुटबॉलर्स है, एंड ऑल विथ ऑल ड्यू रिगार्ड सम ऑफ आवर प्लेयर्स आर पास्ट देयर प्राइम। सो वी नीड टू लुक आउट एंड लुक बियॉन्ड व्हाट इज द नेशनल टीम राइट एट द करेंट मोमेंट, क्योंकि हमारा सामने, मैं बाकी पॉडकास्ट में हमेशा बोलता हूँ, 2031 इज द टारगेट फॉर द एशियन कप, द नेक्स्ट एशियन कप। इस बीच में हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफाइज है। रियलिस्टिकली डू वी हैव ए चांस? आई डोंट सी वी हैव ए चांस। यदि बोनस मिल जाता है, लवली, ले लेंगे, हर कोई बोनस अप्रेजल पॉकेट में ले लेते हैं, बट आज के दिन पे जो 33, 34, इवन जो 28, 29 है, यू सी देम प्लेइंग इन द 2031 वर्ल्ड कप एट 35 और 40 इयर्स ऑफ एज। कोच साहब अभी नहीं समझ रहा है। So that's what Indian football is going through. Leadership or character needs to be not shown by the players at the current moment. It needs to be shown by the coach, because he's the guiding force. It's an entirely new batch who's gelling together. And if we look at the next generation, which is the under 23 players, they have not had that flavor of what senior level football is. They have had moments. They have had some good moments at the under 23 level, but there's a heaven and hell difference between under 23 and senior team Senior, football. exactly. How do you balance it, and who helps you to balance it? The coach. Exactly. And when India lost to Bangladesh, maybe यही बता रहा था मेरे वीडियो पे कि यार it was just moment is coming, because last few matches आप देखोगे it was draw, and last match in India it was Bangladesh should be winning it, and अब वो जीत गए. Even I can say this match was not the best match which they have actually played in last few 4-5 times. Trust me. Even जो इंडिया में खेले थे इससे बेटर खेले थे इस बार चले गए. और मेरा बेट किसके ऊपर था पता है? इनके कोच के ऊपर. यार ये कुछ तो गड़बड़ करेगा और हम उसका फायदा लेंगे. एंड वी डिड इट. Unfortunately, we are the one we didn't take it. Otherwise, we did it because he didn't substitute his top players which are on the bench. और वो ऐसे ऐसे प्लेयर को खिला रहा था कि जिससे हम गोल कर सकते थे. सनान was taking on उदिन, राइट? उदिन राइट बैक में जो था वो इजी था, सनान ले सकता था और हेडर था वो ब्राइसन का, बट हम लोग लिए नहीं है. द बेट वाज ऑन द कोच एंड मतलब कोच कैसे भी वो मैच निकाल लिया. बट हाँ, इट वाज नॉट द ग्रेट मैच ऑफ बांग्लादेश. दे हैव प्लेड बेटर मैचेस अगेंस्ट इंडिया इन लास्ट फ्यू इयर्स. चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट. ठीक है, हमारे राइवल में तो हम जीत गए, खुशी थोड़ी मिल गई, किसी को दुख मिल गया. यार हम लोग क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं एशिया कप के? सो पहले मैं नीलंजन दादा से बात करूंगा क्योंकि दादा रहे हैं और दादा के टाइम पे हम लोग क्वालिफाई किए हैं. सो दादा पहले बात आप मुझे बताइए कि इंडिया तो पहले क्वालिफाई नहीं कर रहा था एशिया कप, बट एशिया कप में थोड़ी नंबर ऑफ टीम बढ़ी गई, द नंबर ऑफ टीम, एंड देन इंडिया स्टार्टेड गेटिंग इनटू द एशिया कप. सो एशिया कप क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है और स्पेसिफिकली सैफ कंट्री के लिए, और इंडिया कंसिस्टेंटली कर रहा था. एक मोमेंट था we are supposed to be in the round of 3 and direct entry to Asia Cup. जस्ट 1-1.5 साल पहले की बात है, हम लोग डायरेक्ट एंट्री करने वाले थे. हम लोग वर्ल्ड कप के लिए फाइट कर रहे थे. उस लेवल की परफॉर्मेंस से कतार को हमने कतार में जाके मजा ले रहे थे. वहां से आज हम क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं. ये 1.5 साल में दादा ऐसा क्या हो गया कि पूरा पासा ही, मतलब वो बोलते हैं ना, पूरा टेबल टर्न हो गया. व्हाट हैज हैपेंड? Well, you need to ask the players this question. मैं और कितने बार बोलूं मैं, if I say और आमी किचु बोली, then I would again be putting up unpopular opinions which are subjective. हाँ, क्योंकि these are my perceptions. See, in international football, eventually, despite whatever the administration does, despite whatever, what do you say, your infrastructure is, you are judged on only one term, which is your report card is your performance on the field, be it under 16, under 20,
the under 23 and the senior level, both boys and girls. तो हमारा वो development की कहानी जो बोला जाता है that we are developing is bullshit. Come on, let's not, don't give me that excuse. The hunger, the ambition, the passion, and the desperation of Indian players to be there at the level which matters, मेरे आंखों पे दिखाई नहीं दिया. This is an entirely subjective matter which I always mention and say, because मेरी आंखों पे चुकता है, and it hits me because I was part of the dressing room. And I have laughed together, I have cried together, we have traveled together, we have eaten together, not we have slept together, but obviously same room हम कभी कभार share किए हैं, ऐसे ही मजाक में चलो जी दादा सो जाते हैं आ जाओ. So we have done everything together, and the potential which we talk about, which was there in the dressing room, each and every story of Indian football ends with the cliche, oh, the potential is huge, there's huge talent. उस टैलेंट से मैं क्या करूं? हाथ धो के खाऊं, बैठे इलिश मार्च खाऊं? अरे भाई, टैलेंट तो आपको उस लेवल पे दिखानी है. If you are not able to beat even SAFF nations, with all due regards, Afghanistan is still a SAFF nation. You could not beat Sri Lanka. You have struggled against Bangladesh. What do I do with the potential? Because these players, I felt, were not serious enough to prove their mettle at the international level. I won't take names, but I've seen what they were capable of, and that was the inconsistency which has been the main bane of the roadblock of Indian football going ahead since 2019 Asian Cup. 2019 Asian Cup, moving into the 2019 Asian Cup, the confidence in the dressing room was so infectious that bring on Iran, hum larenge. We will fight. No problem, we'll go down, but we are ready to do it. यहाँ पे यहाँ करेंगे. It was a team of individuals, not a team. And obviously there are a lot many other factors which I always feel the motivation of the players, especially owing to the exorbitant salaries which they are being paid, I feel is one of the major reasons for them to lose motivation to do well at the international level. It's a subjective matter. I may be entirely wrong, but you know what? Where I draw the comparison from. The value of international football and the devaluation of the Indian national team jersey has happened. There's no doubt on that. And the realization of these players and the attitude of these players, just compare it with Ryan Williams, who at 32, born and bred in Australia, was desperate, gave up his Australian passport, took an Indian passport. Why? Just to play international football. Because they have been born and groomed in a setup, in a mindset, which they has been drilled down the head. Only international football. आपको international football खेलना है. अपनी player, আপনি যদি আন্তর্জাতীয় ফুটবল খেলতে পারেন, what you do domestically hardly matters. So that's the pain of a 32-year-old who has played in the EPL, who has played for the Australian national team, maybe limited number of matches, but yes. But if you are there at that level, you are good for that level. Just like Hamza Chaudhary. Yes. आप कौन सी क्लब में खेल रहे हो पता नहीं, आपने उस लेवल पे खेले हो, मतलब you are good for that level. यदि आपके पेप ग्वार्डियोला के पास वेकेंसी है आपका रोल के लिए, आपको बुलाया जाएगा. All players are the same. Obviously, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, they are different. ठीक है, ये थोड़ी सी अलग है, but most of them are there. So Ryan Williams is desperate to play international football. He values international football. Unfortunately, in my eyes, some of the players since 2019 have not valued international football playing for India. Obviously, someone like Sunil Chhetri, who gave his blood, people who have traveled with a Sandesh Jhingan in his prime, a Gurpreet Sandhu in his prime, Subroto Paul, players have traveled with a JJ Lalpeklua. Their heart beat for international football. जानते थे कि whatever we do for international football. End of story. And that team of 2019, the passion of a Holicharan Narzari, at that time Udamta Singh, Eugenson, Lingdo, what a player. Aapki Rollin Borges, Pronoy Haldar, Anas, Pritam Kotal, people may have limitations, but their heart beat for the country. और हमें international football खेलने से मेरा परिचय बनेगा. Since 2019, that trend has changed, and that comfort zone which has so much come into the players have kind of enveloped themselves into the comfort zone, and the result was inevitable and obvious. We're out of the Asian Cup. It's a shame. It's a shame among the top 24 countries of Asia. We are not there. We are not there, and that too from a group
where we were the toppers Easily. as far rankings were there. Yes. That explains Indian football. It's unfortunate, my subjective matter, but I know I'm absolutely right. And it's a shame I carry with me. It's a huge big letdown for Indian football ecosystem. Exactly. I true believe on that. Even मैं यही point को आवास भाई से ही पूछूंगा. आवास भाई, we have seen the Bangladeshi player, Bangladeshi local player. Whatever Nilanjanda has told, कि पैशन नहीं है, कंफर्ट में रहते हैं, बिरयानी खा लेते हैं मैच डे के 2 दिन पहले. These things are also you guys have been going through. और अभी भी वो चल रहा है. वो तो हमजा, सामित, bringing those atmosphere and things are different. But अभी भी वही चल रही है आपके साउथ एशिया के फुटबॉल प्लेयर्स में, they are happy with the salary of the club and comfort. How do you see, or do you differ that no, our players are really fighting for their jersey? Specifically, I'm talking about a Bangladeshi player, not the origin players. Okay, thank you for a very important question, and I'm agreed with Nilanjan Dada. He rightly said in terms of Indian football, same thing happened in past in Bangladesh, and it's still happening in Bangladesh. If you don't mind, प्लीज बंगाली में बोलिए, सब लोग मुझे मैसेज कर करके थका दे रहे हैं. आप दोनों बंगाली में बोलिए प्लीज. আমি বাংলাতেই বলি, এটা আসলে এটাই গ্রেট, মানে আমাদের অনেক অডিয়েন্স হয়তো বাংলাদেশি বা বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি, তো এটা তাদের জন্যই বলছি, আমরা সবার জন্য বেটার. সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, আপনি নিরঞ্জন দা যেটা বললেন সেটা কিন্তু একদম রাইটলি পয়েন্ট আউট করেছেন. এই কালচার বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য. আমরা দেখেছি আমাদের একসময় মানে ফুটবলাররা ক্লাব ফুটবল কেন্দ্রিক, মানে তাদের চিন্তা ভাবনা যে একটা তাদের বিগ ড্রিম দেখতে পারে, একটা তাদের বড় কিছু করার সুযোগ আছে, সম্ভাবনা আছে. এটা যেমন আমরা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে সেটার অনুবাদ আমরা দেখিনি তাদের বাংলাদেশের ফুটবলারদের ক্ষেত্রে. আবার অনেক সময় আমাদের কাছে মনে হয়েছে, বাংলাদেশের অনেক মানুষ মনে করে, বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম একটা পপুলার ওপিনিয়ন, সেটা হচ্ছে তারা যেটা হচ্ছে আমাদের যে প্লেয়ারদের যে স্কিল, তাদের যে প্রফেশনালিজম, তাদের যে ফিজিক, সব মিলে এই প্লেয়ারদেরকে নিয়ে খুব বেশি বড় স্বপ্ন দেখা ভেরি ডিফিকাল্ট. তো যখন আপনারা জানেন জামাল ভুঁইয়া 2013-11-12 সালের দিকে বাংলাদেশে প্রথম আসলো, বাংলাদেশের বংশোদ্ভূত ফুটবলার বা প্রবাসী ফুটবলার যারা বাংলাদেশ ফুটবলে ইনক্লুড হতে শুরু করলো, এটা জামাল ভুঁইয়া একটা তাদের পায়োনিয়র বলা যায়. জামাল ভুঁইয়ার পরে তারিক কাজী, এরকম আরো অনেক ফুটবলার, বাট রেজাল্ট হচ্ছিল না. তো বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন একটা পর্যায়ে ফিল করেছে যে আমাদের যদি এগোতে হয়, মানে এখন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন মনে করছে যে খুব দ্রুত সময় আমাদের রেজাল্ট পেতে হবে, ফুটবলটাকে যদি একটা পর্যায়ে নতুন ভাবে জাগাতে হয়, ন্যাশনাল টিমটাকে যদি একটা পর্যায়ে নিতে হয়, তো সেক্ষেত্রে তারা হামজা চৌধুরী, সমিত সোম, এই ফুটবলারদের দিকে তারা যারা আসতে চায়, সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে. দাদা যেটা বলছিলেন রায়ান উইলিয়ামস ক্ষেত্রে, তিনি ন্যাশনাল টিমে খেলতেন, সেম থিং হ্যাপেন্ড ইন ফর হামজা, ফর সমিত. তারা কিন্তু ইংল্যান্ড আন্ডার-20 কিন্তু মানে এজ লেভেল ফুটবল কিন্তু হামজা খেলেছে, সমিতও কানাডার ন্যাশনাল টিমে খেলেছে. কিন্তু পরে তখন তারা দেখছে যে তাদের ন্যাশনাল টিমের দুয়ারটা ওই দেশের জন্য তাদের আর এটা সেই সুযোগ সম্ভাবনাটা আর সেভাবে নেই. আর ফ্যামিলিগত দিক থেকে তারা ইমোশনাল বা ব্লাড আছে, বাংলাদেশের কানেকশন আছে, সেক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ফুটবলের ক্ষেত্রে তারা আগ্রহী হয়ে উঠলো এবং তারা লাল সবুজ বা বাংলাদেশের জাতীয় ন্যাশনালিটি রিপ্রেজেন্ট করতে চাইলো. সেভাবে তারা বাংলাদেশ ফুটবল, বাংলাদেশে আসার পর আমরা একটা জিনিস, মানে কয়েকটা বিষয় একসঙ্গে দেখলাম. সেটা শুধু সাকসেসটা না বা হামজার আসার পর যে প্রভাবটা না, সেটা বলছি না, পার্থক্যটা কোন দিকে, যে প্রফেশনালিজম, একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে খেলতে হলে, হাইস্ট লেভেল ফুটবল খেলতে হলে একটা খেলোয়াড়কে কতটা পেশাদারি হতে হয়, এই বিষয়টা আমাদেরকে তারা হাতে কলমে দেখালো. হামজা, সমিত, যে ফুটবলাররা আসলো, ওই যে ফুটবল, আমাদের ক্লাব ফুটবলেও একজন বাংলাদেশের ক্লাব ফুটবলেও ভালো করে আসা, ক্লাব ফুটবলে কিছু স্যালারি পাচ্ছি, এই পর্যন্ত আমি স্যাটিসফাইড, নো, এইটা হাইস্ট লেভেল ফুটবলে চলে না. আপনাকে হাইস্ট লেভেল ফুটবলে বেস্টটা দিতে হলে আপনাকে সব দিক থেকে হাইস্ট লেভেল অফ প্রফেশনালিজম শো করতে হবে, সব দিক থেকে, আপনার ফুড হ্যাবিট, আপনার ফিজিক, আপনার ফিটনেস, আপনার পারফরমেন্স, আপনার এমনকি আপনার আর্থিক বিষয়গুলো, এভরিথিং আপনাকে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব পরিচয় দিতেই হবে. না হলে আপনি
বাংলা এই পর্যায়ে ভালো সাকসেস পাবেন না, যেটা বাংলাদেশের ফুটবলারদের মধ্যেও এই ধারণাগুলো খুব উইক ছিল। তো হামজারা যখন এলো, তাদের সংস্পর্শে এসে তারাও দেখলো যে একজন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেলে আসা একজন ফুটবলারের চিন্তা চেতনা, তার স্কিল, তার ফিটনেস, একটা প্যাকেজ, সেখান থেকে তারা অনেক কিছু দেখছে, বুঝছে, শিখছে। এখন তারা নিজেরাই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছে যে আমরা আমাদের লোকাল সিস্টেমে যেভাবে যে পর্যায়ে খেলে থাকি এটার সঙ্গে অনেক ডিফারেন্স। সো ওই গ্যাপটা আপনাকে কমাতে হবে, না হলে আপনি ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফুটবল ভালো খেলতে পারবেন না। ফলে এখন যেটা হচ্ছে, আমরা একসময় আশঙ্কা করেছিলাম কি, যে হামজা সুমিত্রা যে আসছে এরা তো ভেরি হাই কোয়ালিটি ফুটবলার, বাংলাদেশের সাউথ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে যে একটা গ্যাপ তৈরি হবে কিনা, যে মনে হবে কিনা যে হামজারা এমন, আমাদের রাকিব মোরসালিনরা এরকম, আমাদের লোকাল ফুটবলার যারা স্থানীয় পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা। তো একটা পর্যায়ে দেখলাম জেলিংটা খুব ভালোই হয়েছে, তারা একে অপরের জন্য খেলে। যেমন আমরা লাস্ট গোলটা, আমরা ইন্ডিয়ার সঙ্গে ম্যাচটা দেখলাম, গোলটা কিন্তু হামজা চৌধুরী দেয়নি, কিন্তু মোরসালিন দিয়েছে। আবার হংকং এর সঙ্গে ম্যাচটা দেখলাম, হামজা চৌধুরী বা বাংলাদেশের বাইরের না, মানে প্রবাসী ফুটবলার যারাকে বলছি তারা না, দিল রাকিব। সেখানে ফাহমিদুল, আবার আরেকজন খেলোয়াড়ের খুব ভালো অ্যাসিস্ট্যান্স থাকলো, মানে ফাহমিদুল তো ইতালি থেকে আসা। সো এই যে জেলিংটা, তাদের একটা কম্বিনেশনটা তৈরি হয়েছে, ফলে তাদের মধ্যে যে এতদিনের যে ধ্যান ধারণাটা ছিল, এতদিন তারা যে কালচারে বড় হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের ফুটবল কালচারটা, সেটাও আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করেছে। এটা ফুটবলারদের মধ্যে, আমি বলছি ফুটবলারদের মধ্যে চেঞ্জটা আসতে শুরু করেছে বাংলাদেশের। তারাও চিন্তা ভাবনা করছে যে টপ লেভেলে ফুটবলে আপনাকে ভালো খেলতে হলে আপনাকে এই বিষয়গুলো মেনটেন করতে হবে। কিন্তু আমরা ফুটবলের কথা বলছি, কিন্তু আপনার এই ধ্যান ধারণা তো আপনার অর্গানাইজারদের মধ্যে আসতে হবে, যারা ক্লাব ফুটবল চালাচ্ছেন, যারা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নীতি নির্ধারক, পলিসি মেকার, তাদের চিন্তা ভাবনাটাও ওই হামজার পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত আমরা সামগ্রিকভাবে ভালো রেজাল্ট পাবো না। হয়তো এরকম একটা দুইটা, যে আপনি একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করলেন দাদাকে, যে আমরা কেন এশিয়ান কাপে বাছাই পর্ব উত্তরে যেতে পারলাম না। আমরা ইন্ডিয়া, তারা ঐতিহ্যগত বা মানে বাংলাদেশের অনেক দিক থেকে এগিয়ে, ফুটবল স্ট্রাকচার, ইন্ডিয়া, তাদের র্যাঙ্কিং, এভরিথিং তারা অনেক এগিয়ে, তবে তারা এশিয়ান কাপে বাছাই এবার খুবই ভালো করতে পারেনি, একেবারে বাংলাদেশেরও পরে আছে পয়েন্ট টেবিলে। আবার বাংলাদেশ এত ভালো একটা টিম পেলো, এবার এত ভালো টিম পেলো, খুব ব্যালেন্স টিম। বাংলাদেশ যে গ্রুপে পড়েছিল তাদের খুবই ভালো চান্স ছিল। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে তারা হোমে যে ম্যাচটা খেললো 2-1 হারলো, আমি তো মনে করি ম্যাচটা জেতা উচিত ছিল বাংলাদেশের, জেতা উচিত ছিল, এবং না জিততে বলে মিনিমাম ড্র করবে। তারপরে হংকং এর সঙ্গে কি থ্রিলিং ম্যাচটা হলো 4-3 ম্যাচের, সেই ম্যাচটা তো 3-3 ছিল এক পর্যায়ে, সেই ম্যাচটাও তো আমরা ড্র করে বাংলাদেশ শেষ করতে পারতো। কিন্তু বাংলাদেশের একটা বিরাট আফসোস যে এত ভালো একটা টিম পেয়েও এশিয়ান কাপে বাছাই উতরে যেতে পারলো না। এর একটা মূল কারণ হচ্ছে প্লেয়ার আপনার ভালো, কিন্তু ম্যানেজমেন্টকেও কিন্তু ওই লেভেলে ভাবনা চিন্তা আসতে হবে। আপনি কোন কোচকে কিভাবে ব্যবহার, মানে যে কোচ আমাদের এই মুহূর্তে আছে, আপনি একটু বারবার বলছিলেন যে আমরা কোচের ভুলটা, ওদের কোচের অনেক ভুল করে, ভুল কৌশলে খেলায়, ভুল রাইট পজিশনে রাইট প্লেয়ারকে সঠিক সময় কিন্তু খেলায় না, হ্যাঁ বসিয়ে রাখে, তার সেরা প্লেয়ারটাকে অনেক সময় বসিয়ে রেখে সেকেন্ড হাফে সে খেলতে দেয়। এবং আমরা এমনও দেখেছি যে প্রতিপক্ষ এর মধ্যে গুছিয়ে উঠেছে, স্পেশালি সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ ম্যাচটাই আমরা দেখলাম, সিঙ্গাপুর কিন্তু খুবই বাংলাদেশকে সমীহ করছিল, এবং খুব, যেহেতু হামজার মতো ফুটবলার আছে, তো তারা কিন্তু বাংলাদেশকে খুবই হাইলি রেট করছিল। এবং প্রথম ফার্স্ট হাফে কিন্তু সিঙ্গাপুর, বিশেষ করে ফার্স্ট 30 মিনিটে তারা, সিঙ্গাপুর কিন্তু গুছিয়ে ওঠার জন্য 30 মিনিট পেয়ে গেছে, তারপরে তারা বাংলাদেশের অ্যাটাক করা শুরু করলো। কিন্তু ওই আপনি প্রতিপক্ষকে সুযোগ দিচ্ছেন, আপনার বেস্ট প্লেয়ারটা একদম শুরু থেকে খেলাচ্ছেন না, বেস্ট পজিশনে যে খেলাটা যে পজিশনে খেলে অভ্যস্ত তাকে সে পজিশনে খেলাচ্ছে না। আমাদের কোচের অনেক ভুল ছিল, কোচ হাবিয়ার কাবরের অনেক ভুল ছিল। আবার একই সঙ্গে ম্যানেজমেন্ট, ধরেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, তারা হয়তো অনেক কিছু আমরা দেখছি এক দৃষ্টিভঙ্গিতে, তারা দেখছে আরেক দৃষ্টিভঙ্গিতে, তারা যেহেতু ওভারসি করে টোটাল ম্যানেজমেন্টকে, ফলে তাদের দিক থেকেও তাদের চিন্তা ভাবনা, তাদের পেশাদারিত্ব মনে করি আরো বেটার হওয়া উচিত। আরো ইম্পর্টেন্টলি আমাদের ক্লাব ফুটবল, বাংলাদেশের এখন সকল স্বপ্ন আশা জাতীয় দলকে কেন্দ্র করে, কিন্তু আবার এটাও তো বাস্তবতা যে ফুটবল 8 মাস 9 মাসই থাকে ক্লাব ফুটবল কেন্দ্রিক। একজন ফুটবল আবর্তিতই হয় ক্লাব ফুটবল বেসড এভরিথিং। আমরা মানে আপনার উইন্ডো থাকবে বছরে সর্বোচ্চ 4টা উইন্ডোতে আপনি কয়টা ম্যাচই খেলবেন ইন্টারন্যাশনালি, তো আর বাকি সময়টা একজন ফুটবলার কিসে ব্যস্ত থাকবে? ক্লাব ফুটবলে তার কেরিয়ার, তার আয়, তার রুটি এভরিথিং, ব্রেড অ্যান্ড বাটার, এভরিথিং বেসড অন ক্লাব ফুটবল, রাইট? তো বাংলাদেশের ক্লাব ফুটবলটা হচ্ছে প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো। এখানে এখনো
প্রফেশনালিজমটা সেভাবে আসেনি, এখনো ক্লাব স্ট্রাকচারটা ঠিক মতো স্ট্রং হয়নি। ম্যাক্সিমাম ক্লাবেরই নিজস্ব ভালো প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নেই, ভালো মাঠ নেই, ভালো জিম নেই, ফিটনেস ফ্যাসিলিটিস নেই, খেলোয়াড়দের ভালো স্যালারি যেটা দিতে হয় টাইমলি, অনেক কিছুই নেই। হ্যাঁ, একসময় 80s 90s দাদা জানবেন বাংলাদেশ 80s 90s ক্লাবটা কত স্ট্রং ছিল। 80-90 দশকে আমরা দেখেছি আবাহনী মোহামেডানকে কেন্দ্র করে কি উন্মাদনা। এখন যেরকম হামজাকে নিয়ে যে উন্মাদনাটা তৈরি হয়েছে, তখন আবাহনী ফুটবল কেন্দ্রিক, আবাহনী মোহামেডান কেন্দ্রিক আমাদের ক্লাব ফুটবলটা মানুষ বাংলাদেশ, এমনকি এমনও ঘটনা ঘটেছে, দাদা হয়তো অনেক কিছু জানেনও, ক্লাব ফুটবল কেন্দ্রিক মাঠে একটা যুদ্ধক্ষেত্র, একটা রণক্ষেত্র তৈরি হতো যখন লাইক বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদ এরকম একটা দ্বন্দ্ব, মানে হিউজ একটা রাইভালরি ছিল সেই সময়। সেই ক্লাব ফুটবলটা ডিক্লাইন করতে 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 কোথায় চলে গেছে। এখন যখন হামজার এসেছে, আমরা সব হোপ, আমাদের সব স্বপ্ন ন্যাশনাল টিম কেন্দ্রিক, কিন্তু আমি মনে করি এটা সাস্টেইনেবল ফুটবল ডেভেলপমেন্ট, মানে ফুটবলকে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এনে দেবে না। আপনাকে ন্যাশনাল টিম কেন্দ্রিক, হ্যাঁ হামজা যতদিন আছে, সমিত সোম যতদিন আছে, বেস্ট ফুটবলটা আমরা দেখার চেষ্টা করবো, বাট আপনার নিজের সিস্টেমটা তো স্ট্রং থাকতে হবে। হামজা কি করছে, 7 দিন বাংলাদেশ টিমে ফুটবল খেলে সে তার বেস্ট টিমে খেলতে, ক্লাব ফুটবলে চলে গেল। সে লেস্টার সিটি, তার যেখানে সে খেলতে গেছে, সে তো তার সেই ফ্যাসিলিটিস, তার যে ওখানকার তার যে সে যা পায়, সে যা দেখে, তার সঙ্গে ধারে গেছে বাংলাদেশের কোনো ক্লাব ফুটবল নেই। তো বাংলাদেশের ক্লাব ফুটবল লেস্টার সিটির তো দূরে কথা, তাদের একদম তৃতীয় স্তরের ফুটবল লেভেলেও তো, চতুর্থ স্তরের ফুটবল লেভেলেরও আমার ক্লাব স্ট্রাকচার না বাংলাদেশের। তো এই জায়গাগুলোতে যদি বাংলাদেশ ফাইন টিউনিং না করে, লং টার্মে আমরা ভালো সাকসেস পাবো না। আজকে এফসি এশিয়ান কাপ বাছাই আমরা অবশ্যই উতরে যেতাম। বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্টের যেমন কোচিং স্টাফ বা কোচের যেমন অনেক ভুল দেখছি, বাংলাদেশের সামগ্রিকভাবে যদি ভালো ফুটবল খেলে, নিশ্চয়ই এই মানের কোচ বাবুকে খুঁজবেন, আরো ভালো মানের কোচ তারা খুঁজতে বাধ্য হবে। হ্যাঁ, বাংলাদেশের ফুটবলেও যদি এরকম হামজার মতো মানের ফুটবলাররা খেলতে আসতো বা খেলতো, বাংলাদেশের ফুটবলেও যদি খুব ভালো মানের কোচ থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের সামগ্রিকভাবে চিন্তা ভাবনাটা অনেক বড় হয়ে যেত। আমরা চিন্তা করতাম, হ্যাঁ আমরা এখন এশিয়ান লেভেলের টিম, আমরা সাউথ এশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো না, আমাদেরকে আরো বড় স্বপ্ন দেখতে হবে, আমাদের এশিয়ান কাপে যেতে হবে, আমাদের ধীরে ধীরে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার স্বপ্ন দেখতে হবে। সেই এটা হচ্ছে একটা টোটাল সামগ্রিক একটা স্ট্রাকচারের চেঞ্জ আনতে হবে। শুধু একটা জায়গায় একটা পয়েন্টে আমরা এনে শর্টকাটে কিছু রেজাল্ট পাচ্ছি, বাট আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা ছড়িয়ে দিতে হবে চারিদিকে, ক্লাব ফুটবলে, ন্যাশনাল টিমে, এবং প্লেয়ারদের মধ্যেও চিন্তা ভাবনা, নীতি নির্ধারকদের মধ্যেও চিন্তা ভাবনার মধ্যে অনেক চেঞ্জ আসতেই হবে। एग्जैक्टली मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट लीग के बारे में। एनीवे हम लोग लीग के, इंडिया के लीग के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया अलग लेवल पे चल रहा है, उसके ऊपर ही हम आएंगे। बट हाँ, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेक सम कमेंट, जो कि अब्बास भाई आपके लिए बहुत से कमेंट आए हैं, दादा के लिए कमेंट्स आए हैं, तो मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। तो हमारे तौसीफ भाई बोले हैं कि दादा के लिए कि जस्ट एन आवर एगो इंडिया अंडर 17 इज आउट ऑफ एशिया कप क्वालिफायर, कि Hi. हमारा yes সরি, এই কোশ্চেনটা বলছিলাম, ইন্ডিয়া আন্ডার 17 ইজ আউট অফ এশিয়া কোয়ালিফায়ার, জাস্ট নোটিস দ্য কমেন্ট, yeah এন্ড বাংলাদেশ হ্যাজ এ ভেরি গুড চান্স, বাংলাদেশ একটা ভালো চান্স yes তৈরি चाइना के अगेंस्ट চায়না এশিয়া কাপে যাওয়ার। জাস্ট চীনকে হারাতে পারলেই নেক্সট ম্যাচ, পরশু ম্যাচ, True. ডে আফটার টুমরো দে Correct. উইল প্লে চায়না। চায়না হ্যাঁ, চায়নাকে হারাতে পারলেই কিন্তু বাংলাদেশ এশিয়ান কাপ একটা ছেলেদের টিম হিসেবে যেতে পারবে। তো আমি খুব অবাক হলাম, ইন্ডিয়া আন্ডার 17 ইজ আউট फ्रॉम एशिया कप क्वालिफायर्स। नहीं, हम लोग रेगुलर हो रहे हैं। दादा से बात करेंगे। सो दादा हमारा जो ग्रास रूट है और मतलब कंसर्निंग है, अंडर 23 हमने क्वालीफाई बहुत दिन से नहीं किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अंडर 17 हमने क्वालीफाई नहीं किया बहुत दिन से। हम लोग का इस बार थोड़ा टफ ग्रुप है, आई एग्री। लेबनान है, मतलब स्ट्रॉन्ग टीम है, ईरान है, तो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, बट ऐसी बात नहीं है कि इस बार है, मतलब रेगुलरली हमको इजी ग्रुप भी मिला है कभी-कभी, तो भी हम लोग लास्ट में हार जाते हैं और लास्ट मैच में हमारा ऐसा पॉसिबिलिटी रहता है, ये मैच इतने गोल से हम इतने मिनट में मार देंगे, तो हम क्वालीफाई करेंगे। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो कभी होता नहीं है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विथ आवर साइड। बट एनीवे, मैं और कुछ कमेंट लेना चाहूँगा। दादा के नहीं, दादा के लिए क्वेश्चन था कि सो अ फ्यूचर इज आल्सो डार्क, सो देयर इज अ जेन्युइन केस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, और डू यू थिंक दादा के it is how our players are, सब 5-10% इधर उधर हैं, nothing gonna change if we bring that 200% correct selection, it won't matter most. How do you see that on the under 17? I'll be keeping it very short. I disagree with you that we are in a tough group. This is the second string of the AFC under 16 qualifiers or 17 qualifiers, क्योंकि कुछ countries already qualify कर गया है. A. B is historically, other than 2014, 2019 तक
2022 तक historically other than 2014 जो अनिरुद्ध थापा लोगों का बैच था, we have been consistently, what do you say, qualifying for the AFC under 16 finals. Consistently हम करते थे, even in countries like Uzbekistan, beating Uzbekistan we have qualified. And Lebanon, I believe I remember two matches, which was Thapa's match in Kuwait, we beat them 4-1, 5-1. Nikolai Adam and Tabriz in Iran, we beat them almost 6-1. It's not that Lebanon are a very good team in youth football. Palestine are not a good team in youth football. Chinese type, obviously not. Iran, obviously yes, but at the same time we were playing in the home on our home soil. Anyway, see the result, the decline. The reason I won't be blaming the players, because let's not be harsh on the under 17 players. They are the age group players playing international football for the first time ever. If we are still lenient on our senior superstars who have been playing Indian average 40-45 matches international football, and we are still lenient to them, it's not right that we kind of nail down our under 17 or age group players. B is the intensity and the build up of the under 16 and the under 19 teams rather in Indian football for the men's since 2022 have been destroyed. Earlier, the under 16 and under 19 used to train the entire year, go on huge number of exposure tours all around the year, if not all parts of the world, at least major parts of Asia and also some countries in Europe. Now, did we go on to win the championship? No. But if you look at the competitors who try to qualify, who are regular qualifiers into the under 17 World Cup, the youth system is obviously training together with the basics, good modern day scientific training, and also exposure tours, which we had taken from a leaf out from the chapter from their book and given exposure tours to the international, to our under 16 teams. I remember when we reached the quarterfinals, we were 90 minutes away from a direct qualification to the under 17 World Cup, which was in 2018 in Malaysia. 32 international matches, including matches against Iran, Iraq, not Iran, not Iran, sorry, my apologies, Iraq, Japan, China, Thailand, Cameroon, Sweden, US, all around the world. So that was the exposure which was given to them, and still we could not qualify. But we gave them a platform, the federation gave them a platform. Nowadays, they do not train at all. The under 16 team and the under 17 team was disbanded, if that's the right word, after 2022, saying on paper, which is a lovely philosophy and logic, that keeping a team for the entire duration of 365 days is not cost effective and has not been yielding results. Okay, lovely, fair enough. So what would this plan be? The next alternative plan, which was told to us or sold to us by the federation, was we would be scouting from the state leagues and the national championships. How many of the states do organize an under 15 league? None. Practically none. People in the executive committee just go there, talk, and come back. When is the national championship then held? And the quality of coaching, not for the national team, but even for, what do you say, grassroots. Exactly. So what earlier in Indian football was that with the pathetic generic, I'm speaking of the generic, with the pathetic coaching at the grassroots, the boys still in the national camp, which was a revolving door, good boys coming in, bad boys, not the better players staying, the others going out. There was a chance to work on the basics. Now, in a span of 15 or 20 days, with that shit grassroots coaching, which is prevalent in all parts of India, you cannot be going at the under 16 qualifiers. Asian football has moved much ahead, and if we keep on harping that okay, under 16 तो हम जाएंगे, हमारा जीते चले आए, बस ऐसे नहीं है भैया, तब तक वर्ल्ड कप खेलते. So that's the reason for the decline of under 16. The step which was supposed to be taken should have been the under 19, for which we hadn't qualified till now, but the system was destroyed systematically. But it's unfortunate. It was very much on the cards. It was on the cards. Sorry, I'm going on and on. You look at the FIFA Academy. Arsene Wenger came in amidst here with much fanfare. I'll feel bad. It is in Odisha. No, Ujjal. Yeah, exactly. The academy is in Odisha. There's no coach at the moment. No. How many players? I won't say produce, because at under 16 you cannot produce players. You provide players.
then of the 23 batch of under 16 players, maybe 3 would be going on a transition basis Exactly. through the transition to be competing, playing for India at the senior level. But how many players have you provided? Zero, nil. Zero. It's a joke. It's the Zero. biggest joke. And lot of money, lot of fund. Exactly. Someone like Arsene Wenger coming to India, trying to help, FIFA coming out to help, we have not been able to grab it. But we kind of say, okay, those players are not good enough, selection is bad. Explains under 16 team. And even the under 19 youth setup. That's where we are. Abbas da, I just want to say you, the setup the Arsene Wenger आके जो देके गया है ना, the infrastructure, the you know जो चाहिए एक फुटबॉलर को जो चाहिए on the technical level, मतलब कोचिंग नहीं, infrastructure level पे सब मिला है वहां पे. But And ना, Ujjwal, if I may, for education of yes, Abbas bhai and Farhan, Abbas Saib and Farhan bhai, see, people in India, when they speak about Indian football, they say the infrastructure. Some critics, some connoisseurs say that the infrastructure is not good enough. I नहीं, do not agree to that. I do exactly. not agree to that. Infrastructure is not Europe, but it's much, much better. And the Odisha Sports Center, which is the high performance center for lot many elite athletes, even in the who are playing competing for India at the Olympics. It's one of the sublime, most high Advanced. performance centers, advanced sports science centers in, I would not say the region, in many parts of Asia. Obviously, you leave us out Japan and China or Both. Australia. Many countries do not have it. It's a dream. I've been there, and still we complain. So and having that for the under 16, I've been to the Iranian national team center. They do not have this kind of setup. I've been there thrice. They do not have it. And I'm speaking of Iran, who are regular qualifiers to the World Cup. They do not have it. We had it. So just for my সকল Yes. বাংলাদেশি বন্ধুদের জন্য বলার জন্য যে ভারত সম্বন্ধে যে বলা হয় না ইনফ্রা নেই, ভালো ইনফ্রা আছে। बहुत আমরা बढ़िया. we have just put an excuse কি আরে ইনফ্রা নেই for our own convenience and suit our own agenda. That's the narration which is spread. Sorry, over to you. यस, वही मैं बताना था कि भाई आप एक बार यूट्यूब पे मारिएगा ओडिशा फुटबॉल सेंटर, ओडिशा स्पोर्ट्स सेंटर, यू विल सी हाउ टेक्नोलॉजी, हाउ एडवांस टेक्नोलॉजी वी ब्रॉट अप. बट हम प्लेयर नहीं है वहां पे कास्टिज्म से प्लेयर लाया जाता है. वेरी पैथेटिक इन इंडिया. आई नो बांग्लादेश में भी थोड़ी बहुत चलती है. कास्टिज्म से प्लेयर सिलेक्ट किया जाता है, पैसा लेके प्लेयर सिलेक्ट किया जाता है फॉर फीफा एकेडमी. देन हाउ द हेल वी विल प्रोड्यूस प्लेयर्स. एनीवे, मैं थोड़ा ड्रैग कर दिया हूं पॉइंट को. विल गेट इनटू अनदर क्वेश्चन टू द राणा दा. Why players like Saduddin are still given chances and Cuba is being rotated on the bench? So मैं अब एक उनको आंसर देके आपको मैं हैंड ओवर करूंगा. I got to know that Udin is a fantastic player. He is not in form. That's what I got to know. And Cuba obviously is an attacking midfielder or central midfielder. So obviously we can't compare. Right back आपके पास कोई अच्छा नहीं है मार्केट में आपके पास, so इसलिए वो खेल रहा है. But again, over to you. What is your opinion? যে প্রশ্নটা করলো আমার ধারণা বাংলাদেশের এটা খুবই একটা বার্নিং কোশ্চেন টু হাবিব কাবিরেরা আওয়ার কোচ। ওনার কাছে সবাই আসলে আমাদের অনেকের প্রশ্ন, সাদুদ্দিন এত ভুল করে, তিনি একজন রক্ষণের খেলোয়াড়, এত বেশি ভুল করে ডিফেন্সে, সাদুদ্দিনের উপর সবাই কেন ফ্যানরা ওকে ওর অ্যাকসেপ্টেন্সটা অনেক কমে গেছে, গ্রহণযোগ্যতা। যে আপনি ধরেন সে একজন রক্ষণের খেলোয়াড়, ডিফেন্ডার, তার দুই পায়ের মাঝখান দিকে প্রতিপক্ষ বল বের করে ফেলে, করে গোল দেয়। সো এত আগলি সিনও আমরা দেখি ফ্রম সাদুদ্দিন। স্বাভাবিকভাবে মানুষ জিজ্ঞাসা করবে যে তবু আপনি সাদুদ্দিনকে কেন এত চান্স দেন? Is he a good player? Is he a good player? He's not in form. Is it correct? ওই যে আপনাকে একটা উদাহরণ দিলাম যে সে তার কিছু না কিছু ভুল করতেই Okay, he's an error prone. He done Okay. mistake lot of times, several times. Saduddin regularly he done made mistake. এই কারণে আর কি সাদুদ্দিনের কেন তবে, এবং তাকে ফুল টাইম গেম টাইম দেবে হাবিব কাবির, ফুল টাইম, মানে একদম ফুল গেম টাইম পেয়ে থাকে। হ্যাঁ, ফুল গেম টাইমটা সে পেয়ে থাকে ম্যাক্সিমাম টাইমে। সেখানে কিউবা মিশেলের মতো একজন পটেনশিয়াল ট্যালেন্টেড ফুটবলারকে তার গেম টাইমটা এত কম কেন? তাকে আরো একটু বেশি সুযোগ দেওয়া যেতে পারে কিনা? এটা কিউবা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আসলে এখনো তার যে সুযোগটা পাওয়ার কথা ছিল, যে লেভেলে সে খেলে ফুটবল, ক্লাব ফুটবল হোক, আবার এখানে আন্ডার 23 হোক, এখন ন্যাশনাল টিমে এসেছে, সে এখনো তার প্রপার গেম টাইমটা পায়নি।
গেম টাইমটা না পেলে আপনি কিভাবে জাজ করবেন যে খেলোয়াড়টা ইজ পারফেক্ট অর নট পারফেক্ট? তো সেই গেম টাইমটা সে পেতে পারে, এটাই এটাই মানে সবার একটা দাবি যে কিউবা মিশেলকে তার প্রপার গেম টাইমটা দেওয়া হোক এই ফুটবলারকে। আর এই প্রশ্নটা আরো বেশি আসছে এই কারণে যে যারা ভুল করছে, যারা মিস্টেক করছে রিপিটেডলি, তাদেরকে এত সুযোগ দিচ্ছেন, অথচ কিউবার ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে এখনো সে কোয়ালিফাইড না ফর ন্যাশনাল টিম, ইজ নট কোয়ালিফাইড ফর ন্যাশনাল টিম স্টিল, তার আরো সময় দিতে হবে, তার বয়স আছে, এরকম নানা কারণেরা নানা আমাদের কোচ অনেক ব্যাখ্যা দেন। তো সেই ক্ষেত্রে মানুষের কথা হচ্ছে যারা গেম টাইম পাচ্ছে এবং ভুল করছে তাদেরকে তো আপনি সুযোগ দিচ্ছেন, আগলে রাখছেন, এটাই হচ্ছে মুখ্য। আর কিউবার ক্ষেত্রে হয়েছে কি, আপনি দেখবেন কিউবাকে কিন্তু ফার্স্ট চয়েস ছিল না, এই ইন্ডিয়ার সঙ্গে প্রথম যে দলটা দিয়েছে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ইনজুর্ড ছিল, ইনজুরি রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে, কারণ এটা আমার ধারণা এটা কাবরেরার চয়েস না, এটা ফুটবল ফেডারেশন থেকে হয়তো পুশ করেছে যে অযাচিত মানে যেসব সমালোচনা হচ্ছে আনওয়ান্টেড ক্রিটিক অ্যাভয়েড করার জন্য পিক হিম, সেই কারণে কিউবা মিশেল দলে এসেছে। এবং একটা সে মানে নেপালের সঙ্গে কিছুটা গেম টাইম পেয়েছিল, বাট দ্যাট ইজ নট গুড এনাফ ফর হিম। বাট স্টিল কিউবা যেহেতু বয়স আছে, সময় আছে, এবং তার ক্লাবেও তাকে পর্যাপ্ত গেম টাইম পাচ্ছে না, তার গেম টাইমটা পাওয়ার দরকার সেটা পাচ্ছে না। সো হোপফুলি কিউবা গেম টাইম পাবে এবং তার নিজেকে সে প্রুভ করবে, দেন একসময় সে ন্যাশনাল টিমে রেগুলার খেলবে। আমি আরেকটা প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয় বলতে চাচ্ছিলাম, যেটা আপনি যে পয়েন্টটা এনেছিলেন, দাদা যেটা বলছিলেন যে ইন্ডিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ফুটবলের মাচ বেটার দেন বাংলাদেশ, অনেক ভালো। আমাদের আফসোসটা এখানে বাংলাদেশি ফুটবল ফ্যান বা বাংলাদেশি ফুটবল যারা ফলো করে ক্লোজলি বা ফুটবলের ভক্ত যারা, তাদেরকে একটা আফসোস, বাংলাদেশে এই ভালো অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা নেই বললেই চলে। আমাদের এখন একটা ফুটবল ডেডিকেটেড স্টেডিয়াম নেই, বাংলাদেশের কোনো ফুটবল ডেডিকেটেড স্টেডিয়াম নেই। ন্যাশনাল স্টেডিয়াম ঢাকা যেখানে খেলা হচ্ছে এই মুহূর্তে, সেই মাঠটা একই সঙ্গে অনেকগুলো ফেডারেশন ইউজ করে, অনেকগুলো ফেডারেশন একটা মাঠ নিয়ে তাদের মধ্যে কনফ্লিক্ট হয়। এখন সময়ের দাবি বাংলাদেশ নিডে ফুটবল ডেডিকেটেড স্টেডিয়াম, সেপারেট, জাস্ট লাইক ক্রিকেটে বাংলাদেশের ডেডিকেটেড একাধিক মানে 3-4টা স্টেডিয়াম আছে, মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম, চিরং স্টেডিয়াম, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, বগুড়া স্টেডিয়াম, খুলনা স্টেডিয়াম, বাট there's no football dedicated stadium in Bangladesh. So it's not public demands now. Everyone now wants to see Bangladesh government or football federation. They will take initiative to build a football dedicated stadium. তো এরই মধ্যে আমরা ঘোষণা শুনেছি, ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস মিনিস্ট্রি, দে ডিক্লেয়ার্ড তারা একটা স্টেডিয়াম, ফুটবল ডেডিকেটেড স্টেডিয়াম বানানোর জন্য তারা জমি চেয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের ইউথ একাডেমি আরো যে অবকাঠামোগত যে সুযোগ সুবিধা, ভালো একটা ফুটবল একাডেমি আমাদের সেভাবে নেই। সো এইখানে আমাদের একটা বড় ঘাটতি। হ্যাঁ, একটা যশোরের শামসুল হক, ওটা একটা ভালো একাডেমি আছে, কিন্তু আমি মনে করি এরকম একাডেমি আরো হওয়া উচিত, আরো ইয়াং লেভেল থেকে ইয়াংস্টার উঠে আসা, ইয়াং ট্যালেন্টেড ফুটবলার উঠে আসা, তার প্রত্যেকটা পথ আরো স্মুথ হওয়া উচিত বাংলাদেশে। তবু দেখেন এই ভঙ্গুর অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা নিয়েও আমরা মাঝে মাঝে খুব ভালো ট্যালেন্টেড ফুটবলার পেয়ে যাচ্ছি, এটা নেহাতি আমাদের লাক, কপাল। কিন্তু সৌভাগ্য নিয়ে তো আপনি ফুটবলের রেগুলার ভালো করতে পারবেন না, আপনাকে একটা রাইট প্রসেস, রাইট স্ট্রাকচার আপনার দিতে হবে, যে পথটা ধরে একটা ট্যালেন্টেড ফুটবলার আনাচে কানাচে থেকে উঠে আসবে। তো ভারতবর্ষ তো অনেক বড়, বিভিন্ন স্টেট, কতগুলো স্টেট নিয়ে একটা ভারতবর্ষ, পুরো ইন্ডিয়া থেকে একটা ট্যালেন্ট যখন হাইস্ট লেভেলে আসে কত ধাপ পেরিয়ে আসতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশ তো ছোট দেশ, বাংলাদেশ ছোট দেশের ক্ষেত্রে ট্যালেন্ট খুঁজে পাওয়া আরো সহজ তুলনামূলক। তো সেই সুযোগটা বাহুবেগে কাজে লাগাতে হবে খুব ভালো মতো, এবং সরকারকেও সেই সমর্থনে ভালো অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দিতে হবে। এটা এখন বাংলাদেশের ফুটবলের আরেকটা দাবি। एग्जैक्टली, दैट्स ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट। अभी चलते हैं और बात करते हैं वुमेन्स फुटबॉल। 5-6 more minutes, we have to be very quick and fast. শেষ করতে হয়, মোবাইল yes. So women's football, men's football से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. They have been always ignored for several years, no doubt, that when we cricket, women's cricket or women's football or any sports in the women's, specifically in India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, it has been the case. Nothing new. 5-10% here and there, but all have the same mentality. Now, still with this, the girls are getting into the Asia now.
फिर भी इंडिया में तो हम लोग मैचेस ही नहीं कर पा रहे, गेम टाइम ही नहीं दे पा रहे जब वो एशिया कप क्वालिफाई कर चुके हैं। वी सपोज टू प्लान फॉर दैट एंड पता चल रहा है कि उनका कुछ तो वीजा नहीं हुआ, फिर से हम क्लब फुटबॉल के साथ मैच खिला रहे हैं। अनफॉर्चुनेट इट इज दैट। और बांग्लादेश में कैसे भी करके हमारे एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट किया जा रहा है। Yes. बट हाउ डू यू सी, आई विल स्टार्ट विद दादा, दैट हाउ डू यू सी कि आप फरहान भाई से थोड़ी सवाल लीजिए। फरहान भाई सिर्फ सुन रहे, हम लोग ही बात करके गया है। यू ओके प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। आई विल ओके स्पीक लेटर। मैं तो रोज बात करता हूँ। मैं ओके इनफैक्ट ऑल इयर्स की क्या बोलता है, एकदम ही बच्चा लड़का है। मीन्स लुक्स वेरी यंग एंड डायनेमिक। तो ऑब्वियसली हिज ओपिनियन इज मच मच वैल्यूएबल टू मी एंड एवरीवन इन इंडिया। प्लीज आप फरहान भाई से पहले शुरू करिए। ठीक है। सो फरहान भाई, आपको क्या लग रहा है और व्हाट डू यू सी दैट द वुमेन्स फुटबॉल हैज बीन इग्नोर, it has been for SAFF football, same thing. How do you see that, why we are always not putting them on the spot, giving them opportunity? There is no league in Bangladesh for women's football, if I'm not wrong. Why? They are the one who qualified. You still didn't talk about it. How do you see, brother? জি ভাই, কান হওয়ার কথা ছিল, বাট আনফরচুনেটলি হয় নাই, পরে হয়েছে। এরকমই চলছে। এবার তো ট্রাই নেশন কোন রকমে আর কি আয়োজন হয়েছে, আর কোনো তো লিগ ভুটানি আমাদের মেবি 8-9টাই খেলে ওইখানে। যদি বলেন উমেন্সদের ক্ষেত্রে যদি বলেন, আপনি অনেক কাজে ফ্যাসিলিটি গুলা পাচ্ছে না। সো এটা সাউথ এশিয়ান টিম গুলা, সব উমেন্স টিম গুলার মধ্যে এরকম ইন জাস্ট ফুটবল। Exactly, exactly. Now even देखिए आप, with this young fan know what are the problems. Don't you think our federation doesn't know? They need money. Just pull the book. He just bluntly said that is the truth. By the way, getting into दादा, how do you see कि हमारी लड़कियां दोनों क्वालिफाई की हैं दो एज ग्रुप में, हम लोग उनके लिए मैचेस नहीं कर पाए, और वी प्लान लाइक एक बढ़िया सा प्लान बनाए थे, याद है आपको? एक बढ़िया सा हमारे प्रेसिडेंट ने प्लान बनाया था कि ये टूर्नामेंट करेंगे, आईडब्ल्यू स्टार्ट करेंगे সেম 34 से 35। আমাদের এরকম হয়েছে। या आई मेड द আমাদের वीडियो फॉर बोथ ऑफ द कंट्री, एग्जैक्ट 2 दिन के डिफरेंस में आया था। दादा क्या हुआ, मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब हम क्यों वुमेन्स फुटबॉल को मतलब इग्नोर लाइक एनीथिंग? देखिए, लैक ऑफ विजन पोटेंशियल ऑफ वुमेन्स फुटबॉल इन इंडिया एंड द एंटायर सैफ रीजन। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में ज्यादा बोलूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो हम लोग का स्टेक होल्डर्स वो इंडिया के बारे में ज्यादा कंसर्न है एंड दे आर रिलेटेड टू इंडिया इफ नॉट कंसर्न। आई वुड से द लैक ऑफ विजन अमंग क्लब ओनर्स, not club administrators, clubs owners who play the ISL have still not been able to understand the potential of women's football. एक जो टीम 60-70 INR इंडियन मनी में 60-70 CR स्पेंड करते आपका, what do you say in a for the senior team with the ROIs minimal, zero almost, जीरो। protection of their money very minimal, वो लोग कभी वुमेन्स फुटबॉल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिए। एंड अनलेस जो राणा साहब बोल रहे थे वेरी राइटली, दे कि अनलेस द क्लब स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव, no team in the world would ever be depending on camps and going into major tournaments. And I can guarantee or vouch, last time in the Women's Asian Cup in Mumbai, had not COVID unfortunately struck us, I still believe India would have qualified for the World Cup. Thomas Dennerby के साथ में almost 2 महीना था, and I knew what the plan was. We were very close, क्योंकि कुछ वुमेन्स फुटबॉल के आपका वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है, एंड द बॉयज द गर्ल्स स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस वाइज एंड मेंटली दे वर फिट, but it's a dream which is achievable both for Bangladesh and India. And let's not forget कि इस बार नेपाल were very agonizingly close to also qualifying for the Women's Asian Cup. Shows the potential of the women's football in the region. But ना बांग्लादेश ना इंडिया, नेपाल के बारे में उतना बोल नहीं पाऊंगा, मैं उतना खबर नहीं रखता। मैं भी नहीं रखता ऑनेस्टली इसलिए, ऑनेस्टली यस। हाँ, सो आई शुड नॉट बी कमेंटिंग।
हम लोग शायद जस्टिस कर सेम ही नहीं पाए, पाकिस्तान कर शायद रही है, कि इंडिया तो जस्टिस कर ही नहीं। नहीं करती है। सॉरी टाइम नहीं है तो मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, मे यस बी यस कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन सम अदर डे ट्रू फ्रॉम माय साइड। हाँ, या बट राणा साहेब प्लीज प्रोसीड। यस यस দাদা অনেক ঠিকই বলেছেন। মানে আমাদের আমাদের সাউথ এশিয়াতে আমরা যেটা দেখছি, ইন্ডিয়ার বাংলাদেশের অনেকটা কাছাকাছি মেয়েদের ফুটবলেরই একই সিনারিও। বাংলাদেশ একটা ট্রাইনেশন সিরিজ অ্যারেঞ্জ করছে, যে চলছে। মালয়েশিয়ার সঙ্গে খেললো, হেরে গেল। আজারবাইজানের সঙ্গে 2 তারিখে ম্যাচ আছে, 2 ডিসেম্বর। আজারবাইজান ইউরোপীয় দল, অনেক একটু বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে, র্যাঙ্ক 72 বা 74 তাদের র্যাঙ্কিং। মালয়েশিয়া একটু এগিয়ে 94, বাংলাদেশ 102 বা 4। তো আমাদের কথা ছিল যে ট্রাইনেশন সিরিজ এটা আরেকটু মানে আরো বেটার টিম হতে পারতো, মানে র্যাঙ্কিং এ 50-এর মধ্যে থাকে। কারণ আমাদের বাংলাদেশের গ্রুপটা যদি আমি দেখি, সব টাইটেল কন্টেন্টার। নর্থ কোরিয়া, চায়না, এরা সবাই টাইটেল কন্টেন্ট জন্য খেলে, মানে তারা শিরোপা জেতার জন্য খেলে। তো সেই গ্রুপে যখন আমরা খেলবো, উজবেকিস্তানও আছে, সেই গ্রুপে যখন খেলবো, তাহলে আমার প্রস্তুতিটাও সেরকম যদি হতে হয়, ভালো টিমের সঙ্গে করব। তো মালয়েশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশ খেললো, তা তো বাংলাদেশ হেরে গেল। আবার কিছুদিন পরে বাংলাদেশ করবে কি, মালয়েশিয়াতেই যাবে এই জানুয়ারিতে, ঠিক ওয়ার্ল্ড কাপের 1 মাস আগে প্রস্তুতি নিতে। মালয়েশিয়া একটা ক্লাব, মালয়েশিয়া আবার এই মালয়েশিয়া ন্যাশনাল টিমের সঙ্গে খেলতে যাবে। তো একই টিমের সঙ্গে বারবার প্রিপারেশনের কি ভালো রেজাল্ট আসতে পারে আমি জানি না। তারা জাপানে যেতে চেয়েছিল, জাপানে তার ওই যে বললো, ফারান বললো যে ওখানে, হ্যাঁ তারা একটা চিন্তা ভাবনা করেছিল, বাট সেখান থেকে সরে এসেছে। জাপানে নাকি অনেক শীত জানুয়ারিতে, তো ওখানে আমাদের কন্ডিশনিং ক্যাম্প আপনি আমাদের যে ব্যাখ্যা দিল বাপুপে, যে অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনের সঙ্গে কাছাকাছি রাখতে তারা একটা ক্যালেন্ডার বানাইছে, কোয়ালিফাই করার পরে কি একটা ক্যালেন্ডার বানাইছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জাপান যাবে, ইউরোপ যাবে। তো এরপরে তারা মালয়েশিয়া আবার যাবে, আবার মালয়েশিয়ার সঙ্গে এখানে ঘরের মাঠে খেললো ট্রাইনেশন। তারপর আরেকটা খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে লিগ না হওয়া। আমাদের মেয়েদের এক্স্যাক্টলি there is no league last 15 months, সেই গত বছর এপ্রিল মেতে হয়েছিল। এরপরে আর বাংলাদেশে কোনো ডোমেস্টিকে কোনো মেয়েদের ফুটবল লিগ নেই। বাংলাদেশের কিছু মেয়ে যায় হচ্ছে ভুটানের লিগ খেলতে। সেই ভুটানের লিগটা নিয়ে আমাদের যিনি কোচ এই মুহূর্তে মেয়েদের, পিটার বাটলার, তিনি আবার সেই ভুটানের লিগকে কাউন্ট করেন না। তিনি বলেন যে ওখানে খেললে আমাদের ফুটবল ফেডারেশনের যে উইমেন উইং এর চেয়ারম্যান কিরণ আক্তার, তিনিও কয়েকটা গোল দিতে পারবেন। মানে এতটা 19-20টা করে গোল হয় ভাই এখন। তার কোয়ালিটি আপ টু দ্য মার্ক না ভুটানের লিগ। ভুটান তাও তো একটা লিগ রাখছে মাঠে। अरे साफ में लीडर कौन है? इंडिया, बांग्लादेश, राइट? और हम लोग लीग नहीं करते हैं। হ্যাঁ, ভুটানও একটা লিগ অ্যাক্টিভ রেখেছে। कम ऑन, সেখানে बंद कर दो साफ। মেয়েদের, আমাদের মেয়েরা খেলবে, তারা সারা বছর কি বসে বসে থেকে জাস্ট ন্যাশনাল ক্যাম্পটা ডাকে, সে ন্যাশনাল ক্যাম্পে তারা অ্যাটেন্ড করে, সেভাবে রেডি হয়। এরপরও যে ফুটবলটা উপহার দিচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং। বাংলাদেশের মেয়ে, ইন্ডিয়ান মেয়েরা তারা এশিয়ান পর্যায়ে খেলছে, ছেলেরা তো তাও এশিয়ান পর্যায়ে যেতে পারেনি। তো সেই মেয়েদেরকে আরো যে বেটার ফুটবলটা, বেটার সুযোগ সুবিধা, বা আরো যাতে তাদের ফুটবল লিগ হওয়া, এগুলো আরো যে বেটার হওয়া উচিত ছিল, সেগুলো হয়নি। এবং মাঝখানে একটা ফ্রান্সাইজি লিগ পর্যন্ত আমরা একটা জাস্ট কথার কথা ছিল, আইবস, সেটাও হলো না। ঘোষণা দিল যে আমরা একটা মেয়েদের জন্য পুরস্কার দিব, এটাও দেয় নাই। हम लोग भी ऐसा ही किए हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है। हम भी भाई भाई है। सब सही कर रहे हैं, सब पोस्टर बनाते हैं हम लोग। पीआर एजेंसी मतलब खतरनाक रखे हैं हम लोगों ने, बस पीआर। just like that. Exactly. Last question before we close it out. स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख ने बोला है कि कल्याण चौबे को रिजाइन करने के लिए, एंड कल्याण ने बोला है नो टू दिस सजेशन। डू यू थिंक ऐसा कुछ हुआ होगा? बिकॉज यू हैव बीन पार्ट ऑफ इट, ऑब्वियसली यू डोंट नो दादा, बिकॉज ये दोनों के बीच की बात है, हम तो कुछ बोल नहीं सकते। बट डू यू थिंक ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर विल फोर्स एनीवन टू रिजाइन, बिकॉज दैट विल बी ए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, राइट? इट शुडंट बी द केस, राइट? I means I cannot authenticate this news. ये मैंने सुना नहीं है। Yes. हाँ, तो कुछ नहीं बोल। But do you think कि कोई बाहर से फोर्स कर सकता है? Because that will be third party interference, right? As per the FIFA rule, or it's not? Rules के हिसाब से बताता हूँ कुछ। देखिए, वो ये इसके बारे में हम कैसे बात करें? मीन्स कोई बोला है, नहीं बोला है, नहीं मीन्स एब्सोल्युटली विदाउट एनी क्लैरिटी। ये शायद आजकल बहुत सारे र्यूमर्स चलता है। हाँ, इसके बारे में लेट्स अवॉइड दिस। हाँ, ये इस पे बातचीत पे लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर इट। Right. Okay.
एक लास्ट न्यूज़ आई है हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए, एक सामित सोम जहाँ पे खेलते हैं आपके कनाडियन प्रीमियर लीग में, वहाँ से हमारे एक प्लेयर हैं जो कि ओरिजिन प्लेयर हैं, सैन हुंडल, जो कि स्ट्राइकर हैं। वो ही इज़ रेडी टू गिव अप हिज पासपोर्ट ऑफ कनाडा एंड अडॉप्ट इंडियन पासपोर्ट एंड वांट्स टू प्ले। बट उन्होंने ये भी बोल दिया कि एआईएफएफ इतना बढ़िया काम करता है कि सब प्रोसेस बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से उसको डाउट है कि वो ये छोड़ देगा वो सिटीजनशिप कहाँ रहेगा? ये भी हाल हो जाता है उसके लाइफ में। तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, उसके चेहरे से दिख रहा है। व्हेन ही जस्ट गिव द इंटरव्यू जस्ट लाइक रैन विलियम, ही वांट्स टू पार्टिसिपेट। सो गाइस थैंक यू एवरीवन। मैंने इंटरव्यू देखा है भाई, इंटरव्यू देखा है मैंने, एंड वी विल बी डिस्कसिंग समडे। आज थोड़ा लंबा हो गया है। एनीवे we had a lot of other problems which we wanted to discuss, and we had a very healthy discussion and very thoughtful discussion. Thank you Dada, thank you Ranada, and obviously Farhan bhai for arranging everything. Thank you, and please subscribe Professor Kalinga. At the same time support SAFF football, Indian football, Bangladesh football, whichever country you are having, support your football. That's for today. Bye bye.